Hello guys, I am Alan Rick Dalit. So here today, we're gonna know what's inside the system unit. First, we have here MSI motherboard. So, motherboard. A motherboard is the main circuit board inside a computer that connects the different parts of a computer together. So first, second part, CPU and CPU cooler. Mao ni ang CPU fan. Mao ni CPU fan. Mao ni ang heatsink. This is the heatsink. Heatsink cools the surface on the CPU. And the CPU fan dissipates the heat from the heatsink. So, underneath the heatsink, we have the processor or called CPU. Mo ni siyang CPU. If tangtango na to, karaan man ni siya na motherboard, makita nato na pin siya. Tara. So, next one is what is the part of a motherboard? First one, mao ni ang CPU slot. Sunod kay back panel connector and ports. Back panel connector and ports connects the ports connecting the computer to the external devices such as USB and Ethernet PS2 ports and USB ports. So, mao ni ang PS2 for the old mouse and keyboard, VGA, USB and USB sa dire para sa audio, tulo ka jack for the audio and the Ethernet connector. So, next one, Pci Slots. Mao ni ang Pci Slots. Kaning duha. Pci Slots or known as peripheral component interconnect is a slot for older expansion cards such as sound cards, network cards, and connector cards. Next one kay PCIe Express times 1. Kani siya na motherboard, karaan man ni siya. Wala tayong makita na PCIe times 1 na connector. Basta gamay na siya. Basta mas gamay na siya. Next one is the PCIe Express times 16 slot. Mao ni siya. And PCIe Express times 16 is also known as Advanced Graphic Port or AGP. This is the slot for discrete graphics card with high bandwidth devices such as top-end solid-state drives. Diri nato ibutang ang mga video card nato or if namoy kanang SSD or solid state drive, there is a net nato i-plug sa mga bagong motherboard. Daghan man ang mga PCIe times 16 na slot. Kaya saraman eh. So, next one is the North Bridge. Mao ni siya. Kani mao ni North Bridge. North Bridge, or also known as Memory Hub, Controller Hub, or MCU, is a chipset that allows the CPU to communicate with the RAM and graphics card. So, mao ni ang rason nga magkasinabot ang RAM ug ang graphics card. So, ang kaning taas ani dili jud ni siya mao ang North Bridge. Nas ubos. Ang kaning nas taas kay heatsink. Nganong walay fan kay ang gamit ra ani niya kay passive cooling.
Passive cooling ra kanang sa airflow lang, natural airflow lang ang gigamit. Is CPU socket. CPU socket. This is where we put our CPU. Ano siya? Sa karon dili naman ta kita og kana inani na CPU slot kay kani karaan man pin type karon I don't know kuan man to LGA 1155. So ang CPU slot mo ay na ay pin dili ang CPU. Next one, ATX 12 volt power connector. ATX power 12 volt connector. Mao ni siya. Ani dere. This one connects to the 4-pin power cable of a power CPU unit which supplies power to the CPU. Kani dere kanang special man ang CPU kanang naa siya own nga power outlet. Mao ni diri ang kuan. Mao ni ang nagpower sa CPU nato. So next one. Front panel connectors. So ali diri tanawa. Kita mo ani mao ni ang front panel. Dali. If mukuha tag front panel, tanawa ang connectors na may mga label. Kani isudra na siya sa pin. Tanawa dere, zoom in gamay. Naa dere ang ang LED sa hard drive. So pangitao na tong HHD na LED na mao ning HHD dere nato ipaslak kaya nato. Nyara bent man ni siya gamay. Nyara ikaw na to. Dere na siya ibutang. Inaniyon na siya pagbutang. Tarungan na to ha. Anang HDD. Ya, ang kanina adere, ang tangon to ni. Ang kani mo ni ang speaker. Kani. Mao ni ang speaker sa motherboard. Dili ni siya para sa kanta or inana. Para ni siya sa mga beep codes sa atong motherboard. Beep codes mao na ang makapahibaw na to unsay sayop or unsay guba sa atong motherboard. So next one, IDE connectors. Kani duha. IDE connectors. IDE connectors connects to older hard drives, drive disk. Connects to older hard drive disk. And optical drives for data transfer. Mao ni siya. Kani ang kuan ani sa una ani ang ibutang nato ani ribbon wires, which is kind of annoying kay lapad kayo sila. Na karon kuan naman SATA connectors na. SATA na ang kuan kay mas paspas siya mo paspas ang transfer rate o mas gamay, mas compact. So next one, CMOS battery. Mao ni siya kani dere. Tangtangon na to ha. CMOS battery. Magunaon na ta. Nganong kinahanglan og battery ang atong motherboard? Nga naman siya power supply iya. Kuan. Remember atong motherboard naa siya BIOS or BIOS, which dira nakaset ang atong time ug ang atong time zone. Yeah. Example, mag-brown out sa ato nya kanang napawong ang atong computer. No need to set the time back again kay kani
kung nakapasave sa akong Next one, Southbridge chipset. Mao ni siya kani. Okay. This is known as the input-output controller hub. This is the chipset that allows the CPU to communicate with PCI slots, PCI Express ×1 slots, expansion cards, SATA connectors, hard drives, optical drives, USB ports, Ethernet ports, and onboard audio. Mao ni siya ang rason nga maka-interacta sa atong computer. So next one, SATA connectors. Mao ni dire. SATA connectors. Mao ni kaning duha ka kuan. SATA connectors. SATA connectors. This connects the modern hard disk drives or solid state drives and optical drives for data transfer. So sa una, IDE raman to, karon nanay SATA. Mas compact siya niya, mas nindot siya if mag-custom build ka sa inyong CPU. Nya kanang paninduton nimo mag-gaming rig ka. Next is fan headers. Pangitaw na tong fan headers ha. Mao ni ang CPU fan head. Tara ang CPU fan header kaning naa dire. Duha sila kabuk kani sad sa pwede sad ni siya sa ibutang sa tower nato. Ibutang sa tower or natay mga pareha tong uban nga motherboard nga ang Northbridge na ay own kuan na CPU fan ano siya sa fan headers supplies power to the CPU heatsink fan and computer case fan. So siya. So next one is RAM slots. Tara, mo ni siya kani. Daring duha. RAM slots. This is where you install your RAM. Usually there are 2 or 4 slots. Tana. Kani. Mo ni. If 4 gani, kuha na siya. Ang color ani, kabantay mo lahi-lahi color. If 4 na siya ka slots, ang color ana green, orange. Nya if mag-install kag second RAM, dili ra tutay gibutang nimo sa green ang usa, kinaunahan nga RAM. Nya mubutang ka sa orange, di na pwede. So sa green is to green ra jud. If magkuan ka second RAM, if mag fourth RAM ka, pwede na mag-orange ka, third or fourth. Mana. So next one is next one is Atx Power Connector or mao ni siya. Atx Power Connector connects to the 24-pin Atx power cable of a power supply which supplies the power to the motherboard. Ganina ang 4-pin kay para na siya sa CPU na power supply. Kani siya kaning dako para dyan ni siya sa whole motherboard. Siya. So, RAM. So, next kay RAM. Mangita tag RAM. Dali. Mangita tag RAM. Video. So next up kay RAM na full man ang storage ng cellphone mo tong na cut nya ni kuha na lang ni og RAM kay ganina wala ni RAM, so mao ni ang RAM. RAM is also known as random access memory or also known as main memory or system memory. Random access refers to the fact that data is stored anywhere on the RAM
can be accessed directly regardless to its random location. So dire, so kani mo ni ang RAM. Wala man nakasulat dire yung saan siya na type. I think it's DDR2 or DDR2 na. Kanina RAM dili ni siya ma-connect sa motherboard kay I don't know kasi maskaraan. I think the motherboard man may maskaraan na tanaw na to na tanawang notch ha na dili maigo sa pikasan dili sad maigo. So di sila, be careful mo if mo palit mo RAM. So what's inside? So next up, system unit. Mangita tag system unit. System power unit then or PSU. PSU na yung wala man tay power supply dari. Ang huwam taan eh. Ang pentaan niya Alex na pang sir. Makitaan raw ang gyapon eh. So anak lang nato. Mao na kani dire, kaning nas ubos. Kani. Mao na ang power supply. Kuha na siya 600 watts. 600 watts. Balik ta dito. Dali. So, a power supply draws the alternating current from the wall socket, converts it into direct current, and delivers it to the computer. So, ang power supply, most desktop computers are fueled by an Atx power supply. Atx power supplies have 3 rails, 3.3 volts, 5 volts, and 3 volts. So next up, hard disk drive. Kumita tag hard disk drive na sad. Wakal na dis. Para dito kasampay. Ay tara na lang kami lang dire. Kaning nas ubos mao na ang di kayo maklaro pero di man ta kaabli ana di ta kasabaan niya ta. Naa dire ang kuan hard disk drive. Ang connector sa hard disk drive kay kani from the power supply og ang data na SATA man na siya bagko man siya. So there are 4 types of hard disk drive. First one, ESDI, Enhanced Small Disk Interface. SESI, Small Computer System Interface. IDE, Integrated Drive Electronics. Mao ni siya kani dire. Mao ni ang IDE. Og last one kay SATA, Serial Advanced Technology Attachment. So next kay optical disk drive. Optical disk drive. Kani siya na DVD-ROM or CD-ROM. Mao ni siya. Kana nya tara makita. Gani ba? Sulod. Di man siya maklaro. Next one, floppy disk drive. Floppy disk drive wala naman. It's dead na. So mga na like. Then you will have an incomplete grade for your midterm. Okay na, so you pass ang siya ito na sa group chat. So, page. You have to provide your details in your Facebook para memoan na. Okay? Ay daw. Block yung motherboard sa mga. Sorry. So, something nagkuhan si sir.
assemble na nato balik ato. So if mo butang mo og CPU, tanawa ang notch naa man ay triangle na bronze dira. Ya pangitaon nimo diri. Na kon diri. Nasa ka ng sign diri. Sablihan na to. Ana na siya. If di man kay mo makaklaro ana pero naanay sign sad nga pareha ana siya. So next up is heat sink. So ibutang ko ni ana. Namo kay motherboard. Naa sa akong ayun ako yung motherboard. Ay ko ba dito. So I think that's it. So, mga na to guys. Thank you for watching.